Sulayman le Magnifique, le 10e sultan du sultanat ottoman est le second à tenir le titre de commandant des fidèles de la famille ottomane. Sulayman Khan ibn Salim Khan, en turc ottoman, sultan Sulayman. Il naît le novembre 6 et 1494 à Trabzon. La mort est le 7 septembre 1566 à Sectoire. Le 10e des sultans ottomans et le calife des 80 musulmans et le second à porter le titre de commandeur de fidèles de la famille ottomane. Pendant son règne, l'État islamique a atteint son apogée jusqu'à ce qu'il devienne l'État le plus puissant du monde à cette époque, et le plus long règne du 6 novembre 1520 jusqu'à sa mort le 7 septembre année 1566. Il a succédé à son père le sultan Selim et a été remplacé par son fils le sultan Selim II. Il était connu en Occident sous le nom de le Grand Sulayman, en Orient sous le nom de Sulayman le Magnifique. En turc ottoman, Kanuni, Sultan Sulayman en turc. Pour sa réforme du système judiciaire ottoman, Sulayman est devenu un dirigeant éminent en Europe au VIe siècle, commandant le summum de la puissance militaire et politique et économique de l'État islamique. Sulayman a dirigé les armées ottomanes pour conquérir des bastions et des forteresses chrétiennes à Belgrade, Rhodes et la majeure partie du territoire du royaume de Hongrie avant qu'il ne soit arrêté lors du siège de Vienne en 1529. Il a inclus la plupart des régions du Moyen-Orient dans sa lutte contre les Safavides et de vastes régions de l'Afrique du Nord et l'Algérie. Sous son règne, les flottes ottomanes contrôlent les mers de la région de la Méditerranée à la mer Rouge jusqu'à Golfe. سليمان القانوني عاشر سلاطين السلطنة العثمانية وثاني من حمل لقب أمير المؤمنين من آل عثمان. هذه المقالة عن سليمان القانوني. هو سليمان خان الأول ابن سليم خان الأول. ولد سليمان القانوني 6 نوفمبر 1494 بطرابزون، وتوفي في 7 سبتمبر 1536
بسكتوار. سليمان القانوني عاشر السلاطين العثمانيين وخليفة المسلمين 80، وهو ثاني من حمل لقب أمير المؤمنين من آل عثمان، فقد بلغت الدولة الإسلامية في عهده أقصى اتساعا لها حتى أصبحت أقوى دولة في العالم في ذلك الوقت، ويعتبر هو أطول فترة حكم من 6 نوفمبر 1520 امتدت حتى وفاته في 7 سبتمبر 1566. هو خليفة أبيه السلطان سليم خان الأول وخلفه ابنه السلطان سليم الثاني، وقد عرف عند الغرب باسم سليمان العظيم The Great سليمان، وفي الشرق باسم سليمان القانوني. أصبح سليمان حاكما بارزا في أوروبا في القرن 16، وعرف أوج وذروة حكم عظيمة. هو يتزعم قمة سلطة الدولة الإسلامية العسكرية والسياسية، فقد قاد في عصره جيوش عثمانية لغزو المعاقل والحصون المسيحية في بلغراد ورودوس وأغلب أراضي مملكة المجر، فقد كان قبل أن يتوقف في حصار فينيا في 1529 ضم أغلب مناطق الشرق الأوسط في صراعه مع الصوفيين، ومناطق شاسعة من شمال أفريقيا امتدت حتى الجزائر. تحت حكمه سيطرت الأساطيل العثمانية على بحار المنطقة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمر حتى الخليج.